Halo Ocean. Halo. Ocean bawa apa itu? Shotgun. Shotgun. Coba tunjukkan. Wow, shotgun apa namanya? Shotgun panjang. Panjang? Iya. Kok shotgun panjang namanya? Siapa yang buat? Ocean. Ocean sendiri? Pakai apa? Pakai HP. Maksudnya pakai HP? HP-nya digetok-getok. Itu Pak Ocean sendiri buat. Ocean sendiri buat. Oh, nyontek di mana? HP. Di HP, maksudnya di HP? Iya, nanti di HP. Di YouTube. Di YouTube. Oh. Shotgun apa namanya? Panjang. Oh, gimana nembak coba? Wah, masa shotgun gitu kan ada hentakan shotgun tuh. Oh, gitu. Oke, bye-bye. Masukin pelurunya. Oh, masukin pelurunya. Terus? Wih, keren. Mantap, mantap.